दुर्गापुर शहर के चित्रालय मैदान में दुर्गापुर उत्सव सीजन 2 का आयोजन 6 दिसंबर से शुरू होगा। 10 दिन व्यापी चलने वाले उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के पंचायत, ग्राम उन्नयन व सहकारिता विभाग मंत्री प्रदीप मजूमदार ने दी। रविवार सिटी सेंटर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में उत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बीते वर्ष शहर में प्रथम बार दुर्गापुर उत्सव शुरू की गई थी। इस बार उत्सव का दूसरा वर्ष। दुर्गापुर उत्सव का आयोजन का जिम्मा दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को सौंपा गया है। मंत्री ने कहा कि उत्सव का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बांग्ला संस्कृति के प्रति जागरूक करने के साथ साथ में मिलन समारोह के तौर पर एकजुट करना है। 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच आयोजित उत्सव में 2 शनिवार एवं 2 रविवार को संगीत संध्या का विशेष आयोजन किया जाएगा, जहां कोलकाता, दिल्ली, मुंबई से जाने माने गायक उपस्थित होकर शहरवासियों का मनोरंजन करेंगे। उत्सव का समापन 15 दिसंबर को किया जाएगा। बैठक में ADDA के चेयरमैन कवि दत्ता, SBSTC के चेयरमैन सुभाष मंडल, श्रमिक नेता प्रभात चटर्जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चंदन दत्त, सचिव विजय गुप्ता, रमा प्रसाद हालदार सहित शहर के लाई जाने माने उद्योगपति एवं क्लब के संचालक मौजूद थे। সকলের গতবারে যেরকম ছিলেন সেটা পর্যালোচনা করে যারা আপনাদের পরামর্শও নেওয়া হবে, কারণ গতবারে এই যে সংগঠিত হয়েছিল অতি অল্প সময়ের ভেতরে, তার ভেতরে যেটা মিডিয়াদের জন্য যে আলাদা স্টল করা হয়েছিল পাশেই, যেটা প্রশাসনিক কক্ষের একেবারে লাগোয়া, আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারিনি যে সেখানে কোনো বিভেদ ছিল, কারণ আমাদের মনে হয়েছিল যে আমাদের সর্ব সময় আমাদের যারা সংবাদ মাধ্যমের যেসব বন্ধুরা আছেন তারা ওটা নিজেদের উৎসব বলে মনে করছেন। ব্যাপী করবে যে দুর্গাপুরে এরকম একটা উৎসব হতে চলেছে যেটা আগামী 10 দিন ধরে দুর্গাপুরের বুকে একটা ইতিহাস তৈরি করবে এবং সারা ফেলবে। এবং এবারে দুর্গাপুরের উৎসবের একটা মূল আকর্ষণ যেটা আমরা এই দুর্গাপুরের উৎসবের সবথেকে বড় যেটা থিম সেটা তৈরি করেছি, সেটার নাম দিয়েছি আমরা ডেস্টিনেশন দুর্গাপুর। দুর্গাপুর আমাদের এই দুর্গাপুর গন্তব্যস্থল। আগামী দিনে কলকাতার পরে যেন রাজ্যের দুর্গাপুর শহরটাকে তুলে ধরা যায়, সেটাই হবে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাতে ব্যবসার দিক থেকে হোক এবং কৃষ্টি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু মিলে তার একটা মেলবন্ধন, এবং সেটার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা তৈরি করেছি আমাদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।